वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन डॉक्टर सफदर अब्बासी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी मोतमिद लाड़काना से टेलीफोन लाइन पे हैं, और द न्यूज़ की डिप्लोमेटिक एडिटर मारियाना बाबर साहिबा भी। आप दोनों को खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये बयान कीजिएगा कि ये जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की करारदादें सामने आई हैं, आपकी सेक्रेटरी इतलात कहती हैं कि स्विस मुकदमात में मेन एक्यूज्ड मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और जरदारी साहब मेन एक्यूज नहीं थे। वजाहत फरमाइए जरा। नहीं, कतई नहीं जी, मैं बिल्कुल इस इम्प्रेशन को या ये बात कही गई है उसको मैं बिल्कुल रद्द करता हूँ। मैं बड़ी ही माजरत से जो ना अपने उन दोस्तों को और उन अपनी सियासी साथियों को जो ये चीज तरवीज कर रहे हैं, इस हवाले से मैं बिल्कुल कतन उसको जो ना रद्द करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि इस दौरान अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कॉन्टेक्ट देखें तो उन्होंने मुसलसल जहां कहीं भी उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को केसेस को अपने आप को डिफेंड किया है। और ये तासुर देना कि जी वो आज उनकी शहादत के बाद खुसूसन और आज जब वो इस दुनिया के अंदर नहीं है तो उनको जो ना उनके बारे में ये तासुर देना कि वो मेन एक्यूज थी, मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब ये बयान कीजिएगा। आप मुझे ये बताएं कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब तक बेनज़ीर भुट्टो के पीछे छुपेगी? आप यूनाइटेड नेशन जाते हैं, उसकी तस्वीर लगा लेते हैं, आप असेंबली में ज्वाइंट सेशन करते हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। मकसद ये है कि आपके अपने पैर नहीं है खड़े होने पे पीपल्स पार्टी के और बेनज़ीर के पीछे छुपते हैं। और अदाली तौर पे तो जब एक कानूनी तौर पे जब एक खातून या मर्द मर जाते हैं तो केसेस सारे उनके खिलाफ अगर हैं भी सच्चे या झूठे वो तो खत्म हो जाते हैं। अच्छा मारियाना, नैब की फहरिस्त में मोहतरमा का नाम नहीं है, ये गलत झूठ बोल रही है हुकूमत। नैब की झूठ तो बोल रही है, मगर डॉक्टर शाहिद बात ये भी है कि फर्ज करें उनके खिलाफ कोई मुकदमे थे या कोई एलिगेशन थे, वो तो जैसे बंदा मर जाता है वो चीजें सारी नल एंड वॉइड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी ये कि उनके पीछे फिर सहारा लेना कि जी आप बेनज़ीर की कब्र से उनके खिलाफ मुकदमा करना है, ये कब ये बात छोड़ेंगे? अभी तो वो चली गई हैं, जो उनका विरसे में इनको जो कुछ मिला है उसकी खिदमत करे, ना कि उस बेचारी के पीछे अभी ये छुपे के चोर कोई और इशारा कहीं और कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे बयान करें जो मारियाना ने बात की, मैं आपसे वजाहत चाहूंगा। मोहतरमा स्विस मुकदमात जो अदालतों में थे वहां अपीयर हो रही थी और जरदारी साहब अपीयर नहीं हो रहे थे, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही था। और मैं ये हियरिंग्स जो है ना जाती तौर पर तो हमें इजाजत नहीं होती थी, लेकिन मैं तकरीबन जिनीवा जितनी दफा भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब अपीयर होने के लिए गई तो मैं और नाहिद उनके साथ रहे वहां पे। और ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब स्विस कोर्ट्स में अपने आप को डिफेंड कर रही थी और जरदारी साहब वहां अपीयर नहीं हो रहे थे। नहीं तो क्या वजह है? एक मुकदमा अगर वो आप कह रहे हैं कि मोहतरमा स्विस मुकदमात में अपीयर हो रही थी, जरदारी साहब सर्टिफिकेट भेज रहे थे, क्या वजह थी इस बात की? देखिए जी वो तो उसकी एक्सप्लेनेशन डॉक्टर साहब, मैं तो आखिरी आदमी हूँगा जो वो एक्सप्लेनेशन जाने। मैं समझता हूँ कि वो तो उनके कोई तर्जुमान या उनके नहीं, लेकिन आपको इल्म है डॉक्टर साहब, आपको इल्म है और हमें भी इल्म है। डॉक्टर साहब बात ये कि क्योंकि ये उनका एक जाती इशू है तो मैं नहीं देखिए मोहतरमा का नाम बीच में आ गया है, मोहतरमा का नाम बीच में ला रहे हैं ये मोहतरमा की हद तक। डॉक्टर साहब आप पीपल्स पार्टी वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में और कारकुन, अब ये आप खामोश ना रहे इस वक्त। ये देखिए आप इस तारीखी जुर्म में शरीक होंगे सबके सब अगर आप चुप रहेंगे। आप ये बताइए कि मोहतरमा को इल्म नहीं था, मोहतरमा अपीयर हो रही थी, मोहतरमा अपने आप को अलग कर रही थी, आप खुल के बात कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर बात ये है कि जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ आपकी चीजों से और मैंने कभी अपने आप को न कभी रिजर्व रखा है। मैंने जो भी सही समझा है, दुरुस्त समझा है, आज तक जो है ना जो भी पार्टी के मुफाद में समझा है, जो इस लेगेसी के मुफाद में समझा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा छोड़ के गई हैं, जो उस असासे के मुफाद में समझा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा छोड़ के गई, मैं हमेशा उस पर बड़े खुले अंदाज में बोला हूँ। मैंने एनआरओ की मिशन लिंक पे के ऊपर आपके साथ मैंने कई दफा बात की है। मैं इसको जिस तरह पहले आपको मैं कह रहा था कि ये एक एनआरओ 120 दिन का कानून था, अगर उसको सही सियासी और लीगल स्टेप्स लिए जाते तो मामला बेहतर हो सकते थे, लेकिन उनकी जो ये गलत सियासी और लीगल स्टेप्स लिए गए हैं इस दौरान, उसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स खड़े हैं। डॉक्टर मुझे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मजीद।
پھر میں ماریانہ کے کمنٹس لوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب قائم مقام چیئرمین ہے آپ کی پارٹی کے یا شریک چیئرمین ہے؟ کیونکہ پہلے تو شاید اچانک جو وصیت آئی جو ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئی اس کے مطابق وہ شاید قائم مقام تھے، اب شریک ہو گئے، اب چیئرمین ہو گئے اور اب ان کا اختیار دے دیے پوری پارٹی کی وہ تنظیمیں نو کر سکتے ہیں. یعنی آپ سب باہر ہوں پارٹی کے اور ریاض لال جی اور یہ باقی سارے لوگ سینٹرل، یعنی کیا ہے یہ؟ دیکھیے جی بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں فیصلہ یہی ہوا تھا کہ وہ شریک چیئرمین ہوں گے اور بلاول صاحب جو ہے نا وہ چیئرمین ہوں گے. اب دیکھیں نا میں بات جو اب بنیادی چیز جو ہے نا پارٹی کے حوالے سے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ کی وہ کوالٹی تھی یا جو لیڈرشپ کی وہ کیرسما تھا یا میگنیٹزم تھا وہ یقیناً جو ہے نا اب ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو لیڈرشپ تھی اس کا کیرزما اگر آپ کے مطابق کوئی تھا تو اب ختم ہو گیا ہے؟ نہیں یقیناً دیکھیں نا جی وہ تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب خود بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی وہ جو میگنیٹزم اور کیرسما تھا وہ اب نہیں ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان نہیں یعنی نہیں اگر کیرزما ختم ہو گیا ہے تو آپ کہیں جا کے امیج بلڈنگ کریں، کوئی فرم ہائر کریں، آپ محترمہ کی مزاق کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کچھ چیزیں خدا کی دین ہوتی ہیں اور وہ میں اور آپ کسی کو نہیں دے سکتے. لیکن اب جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آگے چل کے اپنی سیاست کرنی ہے اور اس سیاست کو اس نہج پہ لے کے چلنا ہے جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست تھی تو اس کے اندر بڑی سیریس جو ہے نا نہیں ڈاکٹر صاحب اگر مگر کیسے آپ تو بات ہی نہیں کرتے، آپ تو یعنی کوئی بول ہی نہیں، ڈر کے چپ، آپ لوگ کیا ڈر گئے سارے؟ دیکھیں جی اس طرح ڈاکٹر صاحب بالکل اس طرح بات نہیں ہے. پاکستان یعنی پارٹی کی میٹنگز کے اندر بالکل کھلی ڈلی باتیں ہوتی ہیں. بات صورتحال اس وقت یہ کہ بات لوگ اوپنلی بھی کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے اور پوچھوں گا، آصر زرداری صاحب کبھی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے محترمہ کی زندگی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ شاید شریک نہیں ہو سکے ہوں کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تو جیل میں تھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ملک سے باہر چلے گئے. اچھا تو اس حوالے سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کبھی شریک ہوئے ہوں. ماریانہ یہ بتائیں زرداری صاحب اور محترمہ کے تعلقات اور یہ سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے کبھی، آپ کیا کہیں گے؟ ٹورڈز دی اینڈ جب بے نظیر بھٹو کے آخری دن تھے یا آپ ایک سال کہہ سکتے ہیں تو پھر تو آصف زرداری زیادہ تر امریکہ میں رہتے تھے، بلکہ جب انہوں نے یہاں ٹکٹس بانٹے تھے الیکشنز کے لیے مجھے یاد ہے کہ بہت لوگوں نے کہا کہ اچھا ہے کہ آصف یہاں نہیں ہے اور اس کا انفلوئنس بھی نہیں ہے. جب ہم اچھا ماریانہ ایک لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ بچوں کو انہوں نے سپورٹ کر دیا اپنی جو بھی ان کی وصیت مبینہ وصیت میں اپنے جو ان کے ان لاز تھے